ces décombres, notre Maliba renaîtra, porté sur le dos de ses enfants. C'est ensemble qu'on fera le Mali. Gatini na fuyo Malion jamana kono ani jamana kokani wati na amba fo akadana yala ayo akadon ka fo aka émission mandi no ye faso kono ko yo ayo askira kokura ayo bi koni amse ka fo abe sigine mi Malion koni ni sumandi bi ka sabuke ko munkera anga jamana chamati bolo fo kenkenana Bajagara region na cercle du Bankasi marala ayo bea donc ka fo min kon kera kardo ayo ma keme ani ko onyo koni ude bonna anina ka sabuke aywa jatike waletigu olu taraka dugula mini dugu saba mamse ko fo o ye fali ke o dugu no yere de la do sratike kanala ankele do ka kenen konsigi anga kenen famba abe boli o de kan ga yano che anda binase aywa kunafuni misemnu ma kasoro aywa anga ma wolon kulu bismillah anga kene konnana Musa Jara aywa nya fa ye tugumla bakurbaw la aka donc ka fo ma chama de bonna onina aywa Bankasi marala ka sabuke aywa jatike wale tiguye ni wati na koni aywa jamana nyema koni uye kli saba nisogwa na befo ma ko dike de national uyo de blasena awo damna na kunun tene ape kunche na la sona shini alsa wo kunafuni bunakunka amba donc afo Banyagara gouverneur no ye aywa nyema baye aywa konya sinfa na ka delegation kataye kata buena uni aywa yenka koni ukumana u famba koni mira ka fo koni fere matike ka lakana koni ke koni uluta do beta romna kunafundi la nasira ula nya me ka fo ko mawdo yere commencera ku sigiro bla ko ka sabuke ni wole munkera aywa karido aywa kunun tene aywa okoni okera aywa nyagaye ka nyeshi mamun bu sigero bla ka sabuke kele na be foma ko la célébration de la journée internationale des réfugiés mamun yu sigero bla ambe ba kalama ka fo malin konna na kele ba on fait depuis 100 bafla ani tanifla donc fo kana bla sisana aywa okera sababu ye ma chama yu sigero bla kana jamana fan woro ani jamana koka no be talike Burkina Niger fo katasi hakaja aywa Mauritanie aywa do yere tara aywa Côte d'Ivoire ou bien la Guinée fanfelala antena ni kobla daga grindala amena fretige kanka ma wolle koni kulu bismillah kenenka donc kaseka do babu konnana aywa hakli jigina awdingina balmake Musa Konati ODB aywa jemukan koni kanyana mafoka tafra aywa Sumaila Kulubali abeka bololo sira matrafa mfando nege dajuru Musa Jara awla meli bago ambofu akadana ala aywa faso kono ko aywa bi koni babu sen mi fali munkera karidu banjakara ko ufe kerengerena cercle de Bankasi aywa adugu do la dugu saba mamun bonono unina betama keme anikola donc hakeo koni a challenge do gouvernement koni hakeo do fo aywa hakeo do fona fora mawro fe donc obe mira ka fo aywa falin kona ajugara koju wasanga sikani babu sinu ka wala anye wole bla shifine ka do ma beba do aywa bololo sira na be activiste yake me aka baranye shine to droma aywa bita plateau chamaka ka hakilna odi fembe talike faso aywa kunganku Hamza Besso allé ayoni feleton na betalike ko l'initiative pour la concrétisation des attentes du peuple malien bakurbala na bewuloko ICAP donc allé au kumala sila anye wole bla alema fogata se Abdallah Togo allé jereje kulu nyema baye na betalike ko mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankasi ani aywa aka secrétaire général no Moussa Dramé ou sinkoni studio konna insoroni wati na ulu bebebo Bankasi marala hakli jigina anga bololo sirala udilla ka ayira ka foko jatike waletigi nu kube ka mununu ka dugu dafe ko ka feretige kata lakana sabati ko na make akaja ko aywa ko nu tora ka sigin ka bisonga kecheni aywa amse ga fo ko fulen koni
a fan dɔ kɛra parce que barisa a dugu saba fagali taara kɛ dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen kunnafonidi siraw la an y'a mɛn k'a fɔ k'u y'a dugulamaw bɛɛ fa nin waati in na donc an y'u wele ka na ayiwa ko min bɛ ko in lahala la nin waati in na u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an bɛ min ɲini aw fɛ minnu bɛ k'an filɛ ayiwa bɔlɔlɔ sira fɛ an bɛ min ɲini aw fɛ aw ka partager kunnafoni ɲuman a bɛ jamana jɔ a juguman a bɛ jamana ci an bɛ ala deli kuma ɲumanw ka bɔ yan bi waasa ayiwa faamuyaliko ɲuman ka sɔrɔ kow la an bɛ na foli bila an ka maa welelenw la ka sɔrɔ ka don babuw fɛ babuw kɔnɔna na ayiwa Amza bɛ sɔn an b'a daminɛ n'ale ye Amza. Oui, Moussa. Inshu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lifo. Le shmela fo ka Énergie FM lamelkala bela jelen fo. Bela jelen klubila. Donc me yɛrɛ ka mɔgɔw fo. Ni nga parti ni nga mouvement politique mɔgɔw fo. To klubila. Voilà, n'o ye jigiya kura ye, n'o ye ICAP ye. I yɛrɛ fɔ initiative pour la concrétisation des attentes du peuple. Donc ma président fana fo yan n'o ye Ablo ye. Ah, ok. Voilà, k'a foli bɛ yan. Voilà, justement ka malien bɛɛ lajɛlen fo. Kana ɲinɛ an ka président ba yɛrɛ kɔ. Fuseni Amion Kindo ye. Ale yɛrɛ ka attaque kɛra yɔrɔ min na o y'a ka région ye. Je sais qu'il est attristé. Vraiment toutes mes condoléances à lui ainsi qu'à toute sa famille. Ok. Yarabi ala ka duwaw bɛɛ la bi an bɛ ala deli ala ka saya k'u ma lafiya ye. An bɛna daminɛ ni ayiwa n y'a fɔ aw ye cogo min na mouvement patriotique pour la sauvegarde et l'unité du cercle de Bankas à Niemaba Abdallah Togo Inshu. Oui, Inshu Moussa. Foli bila malien na jamana kono ani jamana ko kan ani malien kluba na radio Énergie FM. Pas de problème. Yani nga kuma damne mais malien bɛɛ fo. Bi do ina tiɲɛ yɛrɛ la ani sogoyalen don. Ni ye malien fo. N bɛ Banɲagara région fo. Ni ye Banɲagara région mɔgɔw fo. An bɛ taa Bankas cercle kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ la tiɲɛni ba kɛra yɔrɔ min na n'o ye Jalasago arrondissement kɔnɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔw ma n'an bɔra yen n bɛ mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas a tɔnden bɛ fan o fan n ka foli b'u bɛɛ ye min bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan merci. Ok, o diyara n ye ayiwa i ka secrétaire général n'o ye Musa Darame ye ale bɛ yan Musa Darame Inshu. Ayiwa i bɛ se ka foli bila maliendenw na nin waati in na ayiwa yanni an ka don babu kɔnɔ na. Alhamdulillah yanni an ka don babu kɔnɔ Musa n bɛ fɔlɔ kɛ i fo fɔlɔ i ka baara ɲuman na ani i ka collègues o kɔfɛ n bɛ foli ɲɛsin an ka mouvement cɛden bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ mɔgɔ fɔlɔ la fo ka taa se mɔgɔ laban ma donc n ka foli bɛ maliɲɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se villagew la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ok, foli diyara ye ayiwa maliendenw a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jɛmukan mun kan jɛmukan in ye faso kɔnɔkow ye jɛmukan in kɔni bɛ tali kɛ ayiwa jamana kunkankow la fo ka taa se hakaja fɛn wɛrɛw la mais bi ta an bɛ banjakarakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Bankas ye ayiwa wale mun kɛra ye an bɛ ye o sabu de la donc an bɛ na Abdallah Togo an bɛ na kuma daminɛ ni ale ye Abdallah Togo. Ayiwa ko in kɛra Bankas mara la kɛrɛnkɛrɛnna na Jalasago i y'a fɔ cogo min na cercle de Jalasago donc i bɛ se ka mun de fɔ an ye parce que an y'a ye k'a fɔ wa kuma jan aw ye semaines kɛ aw kumana fan caman a ye conférence de presse kɛ waasa ka maaw hakili jigin ka maaw hakili sama ka taa yen ko mun bɛ yen parce que aw y'a yira k'a fɔ ko population yen sigibagaw u ye bɛnkan sɛbɛn kɛ u ni jatigɛ waletigiw ye waasa u ka se ka na binw kan mais an ɲɛ b'a la bi ayiwa fagali kɔni kɛra o bɛɛ n'a ta fagali kɛra e bɛ se ka mun de f'an ye ko in kɛra cogo di e bɛ mun de don a la yanni an ka don babu kɔnɔ. Pas de problème Musa n b'i fo i ka ɲininkali la ne hakili la nin tɛ kuma kura ye quoi nin ye kɔrɔlen de ye e yɛrɛ delila ka an interview nin ko kelen na ne bɛ se k'a fɔ ko Bankas cercle la mouvement min wulila k'i jɔ insécurité kan Bankas cercle la o ye mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas an ye conférence de presse caman kɛ ka interview caman kɛ ka sɛbɛnni caman kɛ hali a ma mɛn kɔsani na
Afrique ka fête min tɛmɛna e yɛrɛ ye ne ɲininka ne yɛrɛ y'a fɔ n ko sɔrɔsiw bi ka baara minnu kɛ a diyara anw ye mais n ko stratégie dɔ bɛ yen n'o ma tɛmɛ o sira kɛ o ka baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ aussi o ye jumɛn ça veut dire que sɔrɔsiw bɛ taa opération kɛ ni opération kɛra ka ban olu b'u yɔrɔ to yen ka taa base tɛ yen ni attaque yɛrɛ source-ba yɛrɛ ye min ye sɔrɔsi ye opération kɛ yɔrɔ minnu na ka tila k'a yɔrɔ to yen jihadistes la seginna ka na o yɔrɔ o mɔgɔw de attaquer o kɛra waati jumɛn opération waati min ye kun ye ne interview i hakili b'a la o kɛra le 25 mai o moment nin kɔnɔ sɔrɔsiw kun ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ ni zone ninnu kɔnɔ ana jihadistes ninnu dɔw minɛ ka dɔw faga dɔw yɛrɛ bolila mais ni opération kɛra mais a bɛ opération kɛ ka to yen ka tila ka segin ka na ka duguden to yen autorité tɛ yen mais est ce que o ye jɔn nɔ ye ne bɛ ɲininka o fɔlɔ ye ɲininkali di a filanan n'i ye Mali yɛrɛ ta ka lajɛ depuis problème jihadiste problème wulila Mali kɔnɔ k'a daminɛ o la ka n'a bila bi la tiɲɛni min kɛra Bankasi cercle la a ma kɛ yɔrɔ si ka sababu kɛ mun ye ka sababuya kɛ insécurité totale et puis tila ka Bankasi mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ Bankasi cercle la par exemple en un mot o kɛn bɛ ka Bankasi cercle yɛrɛ de tu kɔ quoi ce que je vois quant à nous ka to ko cogo di Bankasi cercle 12 communes de don commune 12 n'i ye Bankasi cercle jateminɛ ani Burkina de bɛ frontière bɔ i y'a faamu Bankasikaw yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min kan o ye sɛnɛ ni bagan mara ani jɛgɛminɛ o sigilen bɛ o de kan olu bɛ balo o de la n'a fɔra ko san joli autorités a bɛ ka f'u ɲɛna conférence bɛ ka kɛ lettres bɛ ka c'u ma problème bɛ u b'a kalama mais o b'o ko to yen fo tiɲɛni de bɛ kɛ u bɛ sɔrɔ ka segin ka taa ka fɔ ko k'an bɛ nin kɛ ne hakili la o ye ka ça veut dire que k'a kɛ comme i t'a kalama k'a sɔrɔ i b'a kalama parce que a bɛ ka fɔ an y'a fɔ siɲɛ caman yanni attaque ka kɛ u bɛ wele a bɛ f'u ye nin de bɛ ka kɛ nin de bɛ ka kɛ fo mɔgɔw de bɛ taa faga ka mɔgɔw ban pewu sɔrɔ ka taa mɔgɔ minnu fagara Bankasi cercle la mɔgɔ ma faga Mali territoire fan si n'a fɔra ko base yɛrɛ ye k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka base kelen tɛ cercle kɔnɔ mais kɔsani na o tun ye sɔrɔsiw bila ka na Bankasi yɛrɛ dugu kɔnɔna na a sɔrɔsiw bɛ yen de mais o tɛ ka don du kɔnɔna na jihadistes yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o tɛ ka taa yen est ce que nafa bɛ o sɔrɔsi bilali la sɔrɔsi joli bi ɲɔgɔnna bɛ yen a ko a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ u b'o fɔ mɔgɔ b'o da dɔn mais u bɛ Bankasi dugu kɔnɔna na mais u tɛ ka taa nin zone ninnu kɔnɔ les zones dangereuses u tɛ ka taa yen mais kɔsani na u taara u ye baara mun kɛ o de nana ni nin dégâts ye parce que u ma base sigi u ye jihadistes kɛlɛli mun kɛ kɛlɛ kɔfɛ ka maaw dɔw fa dɔw bolila très bien u tilala ka bɔ yen ka segin ka na Bankasi u ka base la yen mɔgɔw tɛ jihadistes fana diminen don minnu kɛra olu la olu bɛ taa juru sara de kɛ c'est ça donc u seginna ka na i m'a fɔ ma o problème dɔrɔn de bɛ yen mais yanni a ka kɛ ne tun y'a fɔ i ka interview la ne ko yɔrɔ in na il faut que u ka sɔrɔsiw ka base dɔ sigi parce que problème bɛ yen ça veut dire que n'i ye jugu kɛlɛ i tɛ taa o i bɛ base dɔ de sigi n'a bɛ na a bɛ se k'o kunbɛn cogo min na a b'o baara de kɛ mais a bɛ jugu kɛlɛ a bɛ taa a b'o yɔrɔ to yen autorité foyi tɛ yen et puis Bankasi cercle commune 12 commune 9 bɛɛ bɛ jihadistes de bolo tɔ ye 4 dɔrɔn de o 4 fana menacé len hali sisan san bɛ yɔrɔ min na dugu dɔw menacé len dɔw bɛ ka boli hali sisan san bɛ yɔrɔ min na dɔw bɛ ka boli ka dɔw bɛ ka boli hali sisan san bɛ yɔrɔ min na ka dugu bila hali sisan san bɛ yɔrɔ min na an bɛ segin ka na ye yɔrɔ sisan nɔ an bɛ na n tɔma fanfɛla la n'o ye Musa Darame secrétaire général i ka secrétaire général Abdala Togo n tɔma ko in kɛra cogo di kari don e bɛ se ka mun de fɔ an ye a kɛra cogo di fagali kow labɛnna cogo di aw ye kibaruyaw sɔrɔ cogo di yanni fagali ka kɛ aw bɔra a kalama ou bien fagali kɔfɛ de aw bɔra a kalama ou bien comme aw ye yenkaw ye i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw n tɔma alhamdulilayi yanni n ka dɔn kuma na
mais président ka kuma sonji la parce que n'i y'a ye ni kɛra bi an kun siranna nin de ɲɛ nin kana kɛ de a y'a fɔ cogo min na an ye conférence de presse organisé ka point de presse kɛ ka communiqué caman kɛ ka yira k'a fɔ ko cercle in bɛ danger la réseau tigɛlen don yɔrɔw la ni bingani kɛra o yɔrɔw la yanni bɔ ka kɛ a kalama a bɛ kɛ tiɲɛni ye u k'u jija u ka réseau ninnu dilan surtout kɛrɛnkɛrɛn la yara ko kɛra yɔrɔ min na an y'a ɲini k'a fɔ k'u ka base sigi commune damadɔ bɛ yen u ka base sigi o yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ commune jumɛn i n'a fɔ commune de n b'a daminɛ Jalasogo la fo ka taa se Bayi Tori Wankuru Sokura fo ka taa na Kulogo réseau tigɛlen don nin yɔrɔ bɛɛ la n'a fɔra ko réseau mɔgɔ ka kan ka mɔgɔ sɔrɔ ka kunnafoni di mɔgɔ ma ni fɛn min ye bien téléphone réseau o tigɛlen don mɔgɔ mɔgɔ b'o yɔrɔ la dɔw bɛ 10 km de boli walasa u ka se ka appel kɛ surtout ni ko in labɛnna o bɛ ka na waati min na mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko olu ye mototigi caman de ye mɔgɔ fila de b'a kɔ donc o bɛ ka u ɲɛsin ka na Jalasogo fan fɛ yali i ka mɔgɔ informer k'a fɔ ko mɔgɔ juguw ɲɛsilen don aw ma jɛna ta ninnu bɛ ka na lahala min na an m'a faamu e ka kan ka o kunnafoni di ni téléphone min ye réseau tɛ e b'o kunnafoni di cogo di réseau foyi tɛ fala donc u nana ni hakilina la ka na bin ni dugu kan donc dɔw y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna source locale la Jalasogo yɛrɛ an ka maaw source locale la Jalasogo yɛrɛ mɔgɔ 100 o de fagara donc u bɔra u y'u ɲɛsin dugu wɛrɛ ma an b'a wele dugu ma ko Janwele donc u taara yen u ye mɔgɔ 54 faga mɔgɔ 54 mɔgɔ 100 maintenant mɔgɔ 54 donc Janwele kɔfɛ an b'a wele ko o dugu ma ko Jɛnsago mais u b'a sɛbɛn Dɛsago o dugu kɔnɔ mɔgɔ 36 o de fagara source locale la foyer donc ni bɛɛ lajɛlen kɛra communication tɛ se ka di parce que téléphone tɛ foyi tɛ ko in kɛra o sababu de voilà donc maintenant walasa i ka se ka communication di mɔgɔ ma réseau il faut que réseau de ka kɛ anw ye a bɛ san 2 bɔ an bɛ nin kuma fɔ tiɲɛ na a y'a lajɛ a ka réseau ninnu dilan yen a ka lajɛ a ka base dɔ sigi nin zone ninnu na parce que zone dangereux don zone rusuw de don mais nin yɔrɔ in ne b'a fɛ k'i ɲininka bon yanni ka na ne ye information dɔ lamɛn aw ka yen maire do kuma na aw ko k'ale ye faamaw lasɔmi k'a fɔ dugu encerclelen don o bɔra o kalama cogo di réseau tɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka bɔ o kalama cogo di kuma yanni ka attaquer ko ale y'u lasɔmi k'a f'u ɲɛna k'u ka taa ko dugu kɔni lakorilen don mɔgɔ ninnu fɛ k'u bɛna attaquer oui a kun ka di ye n'a kun y'a information d'u ma a yɛrɛ ye information sɔrɔ waati min na n'a kun y'o fɔ donc ne kun bɛ se ka kuma dɔ fɔ yen a ko yanni a ka kɛ voilà parce que a fɔra ko dugu korila depuis 15 heures 14 heures ka na se 15 heures ma donc kunnafoni dira autorité n'o ye an ka faama minnu bɛ yen kunnafoni dir'u ma 16 heures waati donc voilà 16 heures waati kunnafoni dir'u ma o y'a sɔrɔ dugu ma attaqué o y'a sɔrɔ ni tiɲɛni ma kɛ fɔlɔ donc ni tiɲɛni daminɛna o waati la fo ka na se 20 heures ma donc ni fagali baden ninnu kɛra ni hukumu kɔnɔna de la donc autorité n'o ye an ka faamaw ye olu sera o dugusajɛ 14 heures 13 heures waati donc o sera yen depuis 9 heures weleli kɛra k'a fɔ ko tiɲɛna halisa an ka faamaw ma se donc 14 heures la an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko donc k'o sera yen fɔ ye ko in kɛra ni lahala de la donc a bɛ se ka kɛ ni maire ye weleli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu sera ne ye kunnafoni d'u ma i ka nin intermédiaire ni heure 1 fo ka na se heure 2 ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɔra kala minnu sera ka porogoto olu bɛ se ka boli ka se réseau bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na olu bɛ se ka yen sɔrɔ ka kunnafoni di donc o bɛ se ka kɛ wala ma baw ma quoi voilà mais an y'a mɛn k'u nana dugu fɔlɔ min na k'u y'a maaw bɛɛ fa de a tiɲɛna a maaw bɛɛ falen o kɔni ma fɔ n ye parce que dɔw bɛ k'o kuma fɔ voilà donc an m'o mɛn an ye min mɛn dugu in kɔnɔna na mɔgɔ caman fagara bitigi kelen tɛ u ma bitigi kelen to yen dugu in na
o ye bitigi baw bitigi babe ani bitigi fitne o bɛ se ka min ta o y'o ta o ma se ka min ta o ye tasuma don a bɛɛ la donc dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen fagali tiɲɛna an ko nin m'o mɛn voilà ressources locales la an y'an ka mɔgɔw wele an ye kunnafoni min sɔrɔ donc o de ye nin ye. ok merci an bɛ segin ka na e la Amza bɛ so an b'a dɔn k'a fɔ e ka wulikajɔ fanga ka bon réseau la kuma caman i bɛ ayiwa laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ walew dɔ bɛ kɛ min an bɔra ɲɔnɔnkaw ta kalama waati min na u kun kɛlen don k'olu dagoro donc i ye laseliw dɔ k'a waati la k'a jira k'a fɔ ko ɲɔnɔnkaw fɛn min bɛ tali kɛ u ka yɔrɔ in mun kun datugunen don yɔrɔ in yɛrɛ kɔlɔnkɔnɔna in na waati min na u kun bɛ blocus la i bɔra i ye laseliw kɛ waasa datugunen bɛ se ka b'u da la cogo min na yɔrɔ caman i ye parti politique maa dɔ ye i y'u ka kuma lasela ye hakilina jumɛn de na politique ko bunankun kan i bɛ se ka mun de f'a ye i ye taa jumɛn na. bon ti politique ko yɛrɛ dɔrɔn ye je pense que nin ye maliyɛnya yɛrɛ de politique ko yɛrɛ ka bɔ a la donc n tɛna kuma yɛrɛ politique sira yɛrɛ fɛ an bɛna kuma maliyɛnya sira de fɛ parce que mɔgɔ minnu sara an balimaw don Mali la an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la a y'olu sɔrɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ e ka mɔgɔ jɔn t'a la mais i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ bɛ k'a la ça c'est sûr donc comme kɔni kɛra ne b'a condamné o ye condamnation dan ye je pense que an ye nin kuma in fɔ a mɛnna nin dénonciation in nin condamnation in anw bɛ ka nin kɛ bila ko tɛ ni kuma diyara n na n b'a fɔ kabini a ko daminɛ Mali la depuis i bɛ ka tile fo bi an bɛ ka condamné a fɛn fɛn kɛra an b'a condamné mɔgɔ minnu kan ka jalaki an b'u jalaki dɛmɛ min kan ka se mɔgɔ minnu ma o kan ka s'u ma cogo di mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ cogo di an b'o o fɛɛrɛw fɔ an b'o kumaw fɔ donc a bɛ se ka kɛ a tɛ taa a kumaw tɛ diya dɔ ye mais Mali n ye kuma min f'i ye politique ko tɛ Mali ko de don Mali ko de don n'i ye Segal ka kuma lamɛn c'est vraiment très triste même k'a fɔ ko a ka kuma la faamaw welela depuis 16h donc ko u sera yɔrɔ in na o dugusajɛ 9h ni ma fili voilà donc imagine donc o kɔrɔ su bɛɛ kɛra u ma taa fo ka kila tile bɔ 9h Allah sɔn ni dɔ bɛ nimakara la hali n'o ma sa madala o jeli mun kɔni bɛ ka bɔ mada ni min sɔrɔ la bilen donc o bɛ kɛ jumɛn ye o bɛ kɛ équipement tanyaw ye an ka faamaw bolo o bɛ kɛ jumɛn je pense aussi mais a yirala k'a fɔ ko maramafɛn kuraw nana fɛn caman olu bɛ se ka yeliw kɛ i n'a fɔ radar i m'a faamuya fɛn caman fara kunnafoni di siraw la aw bɛ ka yɛlɛ dɛ Musa mais suna bom bɛ jigin yan dɛ i y'a faamu mais an y'o mɛn o kumaw fɔra ou bien o kumaw fɔra an tɛ fɛ k'o kuma yɔrɔ min na n bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ n bɛ mun ɲini hali nin fɔbagaw fɛ vraiment u ka bɔ nin propagande ninnu na e bolo kuma furu ce sont des discours populistes ni discours populistes de propagande ne galon kumaw de manja kumaw de do ni ne galon kuma dan de minɛn nana tabarikala minɛn dɔ nana tabarikala mais ka taa discours kɛ et puis n y'a ye hali an ka autorité dɔw y'a kɛ ko comme quoi ko Mali bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ niveau dɔ la bi ko Mali yɛrɛ mɔgɔ ti dɛmɛ la a mɔgɔ ti mɔgɔ la moi je pense que de un an ye fantandugu de o ye autorité jumɛn non n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan mais a autorité y'a kɛ wa n dalen b'a la e b'o dɔn kosɛbɛ mais i b'a sɔrɔ an lamɛnibaaw n'an filɛbaaw t'a dɔn D1 Mali autorité dɔ y'a kɛ D1 fɛn dɔ bɛ yen fo an k'o dɔn an k'o faamuya o ye jumɛn ye fɔlɔ c'est que n'i ye nin région ninnu ta i b'a sɔrɔ insécurité b'a la kuma bɛɛ u ta bin mɔgɔ kan u bɛ mɔgɔw faga est-ce que n ka kuma in bɛ faamuya o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan an ko fɛɛrɛ ye jumɛn ye c'est que Mali filɛ nin bi an bɛ lahala min na se tɛ anw kelen ye ka se ka nin kɛlɛ in kɛ o diyara mɔgɔ ye o se tɛ anw ye o ma diya mɔgɔ ye o se tɛ anw ye hali n'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka taa kumaw fɔ mɔgɔw ye kuma min tɛ tiɲɛ kuma ye misaliya la i bɛ ko ni ma fili ko 12 communes de bɛ Bankasi commune 12 bon ko mɔgɔ min bɛ militaire min bɛ Bankasi yɛrɛ sisan nɔ k'u taara militaire min bila Bankasi président ka kuma la ko dɔw ko k'a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1000 kan
ni ko k'i bɛ mɔgɔ 1000 tila commune 12 ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ hali mɔgɔ 100 bɔ commune kelen bɛɛ la a tɛ 100 sɔrdasi 100 a t'o bɔ commune kelen bɛɛ la o dun ka dɔgɔ ni Mali armée bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan estimation na dɔw b'a ko c'est entre 15 000 20 000 et 25 000 ko o militaire hakɛ de b'anw bolo finitigilaka donc Mali dun ye 20 millions de personnes n'a fɔra ko 20 000 personnes o ka 20 millions de personnes sécurisées ma espace dɔrɔn ta dɛ 20 000 personnes cɛden na o ka 20 millions de personnes sécurisées a n'a fɔ mɔgɔ 1000 o 1000 marifatigi kelen de kan ka olu sécuriser o bɛ kɛ cogo di mɔgɔ 1000 ka mɔgɔ jate kelen fila fo 1000 1000 mɔgɔ sigiyɔrɔma 1000 marifatigi kelen ka bila k'e ka ninnu sécuriser ni banbaanciw bɛ na ou bien ni tɔɔrɔ b'u sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ donc manque d'effectif banna kosɛbɛ cɛden ko banna kosɛbɛ o de ka mɔgɔ kuma la m'an ka militaires fo yan koyi u ka kuma la ko militaires bɔra ka taa opération kɛ mais u kɛlen ka taa opération kɛ u seginna tuguni donc ko u taara o répercussion de ye duguladenw sɔrɔ effectif tɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ taa bila ka taa kanw sigi nin commune bɛɛ la sinon normalement ni kan tun bɛ nin commune bɛɛ la o est-ce que tɔɔrɔ tun bɛ nin commune sɔrɔ ni kan bɛ Jalasago est-ce que o dugula mɔgɔw bɛ se ka sa Segal ka kuma la fo ka se mɔgɔ 100 ma o tɛ kɛ o donc olu bɛ ka taa fɔ mɔgɔw ye ko moyen dɔ b'u bolo aw ko hélicoptère nana aw ko radar nana aw ko avion nana avion nafa bɛna kɛ jumɛn ye sisan aw welela depuis 16h mais aw sera yɔrɔ la 9h o dugusajɛ 9h o de fɔra yan sisan donc o b'a yira toujours an mago bɛ équipement na an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ effectif la an mago bɛ wari la est-ce que kuma in faamuyara donc en même temps n'i y'a ta k'a jateminɛ moi je me demande propagande in bɛ ka kɛ est-ce que propagande in soutenilen tɛ wa est-ce que tɔɔrɔ min bɛ bankasikaw la nin yɔrɔkaw la est-ce que a tɔɔrɔ a mɔgɔ ninnu o hinɛ bɛ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ la min ɲininkali k'o la ka da mun kan ɲɛ b'a la ko attaque kɛra an ka autorités yɛrɛ ka publication na u ka kuma la u ka communiqué la ko la nuit du 18 au 19 o dugusajɛ de su an bɔra kala dimanche su de ko in jɛnsɛra Mali kɔnɔ i y'a faamuya le 19 kelen ɲɛ b'a la au lieu que autorités k'u ɲɛsin nin ko in ma ɲɛ b'a la M5 mɔgɔw Choguel ka mɔgɔw u bɛ ka taa publication kɛ ko loi électorale u ye ligne min sɛbɛn a kan u ye feuille de ta papier de ta ka sɛbɛnni kɛ u ye sɛbɛnni min k'a la ligne min sɛbɛn a la ne y'a jate a bɛ ligne 200 ni dɔɔnin de la c'est-à-dire que livre yɛrɛ de sɛbɛnna nin na ko loi électorale ka CNT ci ka na ni M5 ye yan est-ce que kuma bɛ ka faamuya mɔgɔw bɛ ka sa bankas mɔgɔw bɛ ka sa est-ce que o ni nin bɛ a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la moi je pense que Musa m'a fɛ mun f'i ye a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cogoya jumɛn na cogoya min na n bɛ k'o de expliquer o mɔgɔw bɛ ka sa mɔgɔw min bɛ ka bɔlɛ u ko mɔgɔw ko u welela faamaw welela depuis 16h ko 9h de k'u sera n b'a rectifier 9h yɛrɛ de ye u bɔ kuma ye bankasi u ɲɛsin Jalasago ma voilà u welela 16h ko bon ko 9h de u dépelela ka bɔ bankas k'u ɲɛsin fagali kɛra yɔrɔ min na est-ce que kuma faamuyara donc en même temps le lendemain mɔgɔw bi o nima kasi la mɔgɔw bi o nipɔrɔ la M5 mɔgɔw pendant Choguel u b'a fɔ cogoya min na ko parce que k'olu ka loi électorale rejetera n'o rejetera olu ka Choguel ka démission bɛ se ka sigi o la olu tɛ kɛlɛ kɛ bankas mɔgɔw olu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ka compas c'est-à-dire k'u ka ni Amza u y'a f'i ye k'u t'o kɛlɛ kɛ min na ban sa k'u ka nitɔrɔ yira o la n'o u m'o kɛ dɛ 247 lignes u y'o de sɛbɛn k'o de publier mais an ye mun ye an b'o de fɔ n'u kun ka nin livre in sɛbɛn 247 lignes sɛbɛn ka na ni fɛɛrɛ min bɛ kɛ pour que ni attaque ɲɔgɔnna wɛrɛ kana bankasikaw sɔrɔ u kun ka u ye temps kɛ k'u sigi ka nin fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka nin sɛbɛnni bɛɛ kɛ ka nin miiriya in ta u kun k'u sigi ni Mali ko do tiɲɛ yɛrɛ la u k'u sigi k'u miiri bon nin stratégie désormais nin stratégie ka kɛ bankasikaw ye désormais a bɛ kɛ tan désormais comme réseau ko tɛ yen Orange mɔgɔw b'a kɛ tan Malitel b'a kɛ tan désormais an b'a fɛ a ka kɛ tan o ma kɛ dɛ u sigira de ko loi électorale olu bɛ to fanga la cogoya min na donc n'u bɔra u bɛ sɔrɔ ka kumabaw fɔ la dignité l'honneur mais mɔgɔw bɛ ka sa
nous avons ça honneur quand. Mais boulot t'es qu'à faire. Ça c'est pour endormir les gens. Ok, Amza, il y a comment famille na ta femme na, avec la singana, président Bega Damouri. Président, oui. Abdallah Togo. Oui. Oh, si ça no ni temenen kofe. Oh, il y a sigal aya ira ka foko wele lu kera mais ou ma bien vrai que ou kanti mais ou wele la ou ma sega tajuna. Mais ere buru mundi yake. Ya la fama ou ya akunfa ou ya ou bien sega mundi fo malio. Oh, Moussa il y a comment dire o yɔrɔ la i bɛ se ka président yɛrɛ ɲininka o la min ye Assimi Goïta ye en tant qu'officier supérieur de l'armée an bɛ yɔrɔ min na sisan politique mɔgɔ tɛ fanga na dɛ politique mɔgɔ bɛ yan marifatigiw de tɛ yan marifatigiw de bɛ wɛrɛw fo olu de bɛ u m'a fɔ ko an ni Russie bɛ ka coopération militaire ko o bɛ sen na wa ko radariw bɛ yen équipement militaire u bɛ yen o kuma fɔra ko olu hali ko radar dɔw bɛ yen ko hali ni tɛmɛna a gɛrɛfɛ ni ŋaniya juguya b'i kɔnɔ ko a b'a jira k'a fɔ ko ŋaniya juguya b'i ŋaniya juguya ni ŋaniya ma ye o ka Choguel ka élément y'o kuma fɔ discours populiste mɔgɔw ka mɔgɔw bi ka sa très bien ni maliyɛnw ma bɔ nin ko façon ninnu kɔnɔ n'u ma nin kuma kirikara ninnu to yen k'u ɲɛsin sɛbɛ ma an bɛ se yɔrɔ la an ma sigi ni yɔrɔ min ye président i b'a fɛ ka mun fɔ wallahi parce que dɔw ka dugu bi ka jeni dɔw bi fanga ɲini na au moment où mɔgɔw ka mɔgɔ bɛɛ bi faga ka pan pewu o ye dɔw ka waati de ye o y'u ka fanga ɲini waati ye o fɔlɔ ye yan yɔrɔ la n bɛ adressé président yɛrɛ de la le président de la transition le colonel Assimi Goïta Choguel ko kuma tɛ yan ministre de la défense ko kuma tɛ yan ministre de la sécurité ko kuma tɛ yan Assimi en tant qu'officier supérieur la région de Bandiagara bi ko tɛ n tɛ siɲɛ fɔlɔ ye n t'a filanan ye a bɛɛ kɛra Assimi ka temps na Bandiagara sira in an kun y'a déclaration kɛ siɲɛ caman hali ouverture média la o ye mɔgɔ jogili faga a kɛra Assimi ka temps de la mɔgɔw sara dɔrɔn o dugusajɛ u taara balo ni fɛn kirikiraw di mɔgɔ ma u taara u ye minnu jeni mobili kɔnɔ olu le yanni o ka kɛ minnu ka jeni kari kɔnɔ an kun ye conférence de presse ni an ye kuma min fɔ o ko la sira in man ɲi sira in man ɲi cɛri n'o bɛ se ka seereya à l'ouverture média u y'a mɔgɔ bɛɛ jeni ni zen ta ça veut dire que Jalasagu arrondissement de don commune 5 de b'a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Jalasagu dugu kɔnɔ min bɛ se ka ko ɲɛnama kɛ o y'a bɛɛ fa très bien bitigi tɛ yen bilen mobili tɛ yen u y'a bɛɛ jeni ka dugu bɛɛ ci mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ se ka ko ɲɛnama kɛ komi an bɛ ka nin fɔ de source locale la mɔgɔ tɛ nin saya yɛrɛ dan dɔn ni ala tɛ tiɲɛni min kɛra Bandiagara région kɔnɔ ni ala tɛ maa si t'a dɔn est ce que an bɛ ka olu yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ tile ka politique mɔgɔw buruja en tant que militaire aw ka waati la aw ko équipement bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen o équipement ninnu olu taara min radar ninnu taara min hélicoptère minnu sanna a sankun ye jumɛn ye ka garer so kɔnɔ de yan ou bien le service de Bankas a tɛ Mali de fɛ wa voilà la question parce que a kuma bɛ ka fɔ o tɛ ka ta ba la et puis mɔgɔw bɛ ka faga diɲɛ don o don ni mɔgɔw sara des nationalités ka taa ministre dɔw bila ka taa yɔrɔ lajɛ ka taa yɔrɔ lajɛ ka segin ka na c'est pas comme ça Moussa maninfin ni ka gɛlɛn o ma dɛ mɔgɔ kelen tɛ dɛ mɔgɔ caman de sara ni bi ka kɛ dɔgɔnɔw de la sinon ni nin kɛra siya dɔw la a bɛ kɛ ko wɛrɛ dɛ n terikɛ i y'a faamu hali bi an bɛ min fɔ Assimi ɲɛna ne ta tɛ Choguel ko dɛ ne mɔgɔ k'a fɔ ko n bɛ Choguel accusé ou bien ministre de la défense ou bien le ministre de la sécurité c'est pas ça je m'adresse directement au président de la transition en tant qu'officier supérieur a k'a ka responsabilité ta an mago bɛ min na base militaire dans le cercle de Bankas ka base militaire de sigi k'a fɔ ko o kana yɔrɔ lajɛ ka taa o tɛ dɛ ka base yɛrɛ de sigi
ka cercle denw k'u lakana ka bɔ ni kuma kirikara ninnu ni videomaniw ni mɔgɔ kirikara minnu ta jɔ a dɔn ta bɔra ta radar y'a dɔn ta an bɔra an ti nin ko ninnu tɛ ko ye u ka ko sɛbɛlama kɛ ko sɛbɛlama u k'a kɛ maliden si ma fisa ni si ye i y'a faamu min bɛ ka kɛ an ka cercle la an y'a fɔ k'a fɔ o ti k'a ta ba la o de nana ni nin ye sinon o welela o b'a kalama yanni nin cɛ e yɛrɛ bɛ se k'a seereya ne y'a f'i ye n ko samiya bɛ ka na n ko yɔrɔ in na n ko ni base militaire tɛ yen n ko problème don ne m'a f'i ye yan i y'a fɔ est ce que o kuma ni bi cɛ est ce que a bɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ wa a tɛ kalo le 25 mai très bien a ko nali k'a fɔ k'o t'a kalama o tɛ dɛ u b'a kalama a bɛ k'a f'u ɲɛna u b'a kalama Bankasi préfet diɲɛ don o don a bɛ ka fɔ a ɲɛna yɔrɔ ni problème min bɛ yen a bɛ fɔ a ɲɛna maire b'a fɔ bɛɛ de bɛ k'a fɔ u bɛɛ b'a kalama gouverneur b'a kalama o ta kɔni dama tɛ sa le gouverneur waati min o taara fɛngɛ kɛ gouverneur Baɲara gouverneur yɛrɛ ma taa Bankasi yan Bankasika ye min fɔ a ɲɛna a m'o mɛn yan gouverneur min bɛ yen militaire tɛ yan c'est un militaire préfet min bɛ yen est ce que o fana tɛ militaire ye président ma an kunna o fana ye militaire ye mais olu ka mɔgɔw de bɛ bɔ k'a fɔ ko politique mɔgɔw y'a dɔn tan o y'a kɛ tan mais aw ka waati de la de mɔgɔw ka dugu de bɛ ka ci maninfinw ɲɛnamaw bɛ ka jeni o kuma tɛ fɔ mais dɔw de bɛ jɔ ko u bɛna poste ɲini ko kuma fɔ est ce que o bɛ bɛn jamana kɔnɔ o bɛ dɔ ka fisa ni dɔ ye o bɛ a faamuyana président a faamuyana donc an bɛna i ka Segal fanfɛla la Segal sisan nɔ a bɛ cogo di ninnu seginna ka taa sisan nɔ yen lahalaw bɛ cogo di aw ka yɔrɔ ninnu na nin kelen kɔfɛ duguladenw bɛ cogo di sigiɲɔgɔnw bɛ cogo di aw ka yɔrɔ in yɛrɛ a lahala bɛ cogo di i bɛ se ka mun de f'a ye oui président da magara la depuis nin cɛnni kɛra hakilisigi tɛ yen tuguni o surtout sɔrɔdasiw ninnu bɔlen Bankasi u escalier kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka tɛmɛ suruso yɛrɛ la an bɛ ka mɛn k'a fɔ ko donc ko bɛna se nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na ka nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ci bi a mɔgɔ ninnu yɛrɛ bi a mɔgɔ ninnu yɛrɛ de bɛ boli la bi an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw bɛ k'u ka minɛn cɛ donc ka bɔ yen pewu ka bɔ yen walasa ko min kɛra Jalasago ani ni dugu tɔw fila ye n'o ye Jɛnsago ani Janwule walasa nin kana u sɔrɔ a dɔw bɛ ka u yɛrɛ ta ka dugu bila pewu voilà donc o la e kun ko k'u ka retard kun ye mun ye kunnafoni min an ye min sɔrɔ ko kabini a fɔra ko attaque bɛ ka kɛ Jalasago ko sɔrɔdasiw ka taa ko tiɲɛna ko ni 16h sera ka ban k'o tɛ intervention kɛ à partir de 16h intervention tɛ an ye kunnafoni mɛn o ye nin de donc o de kɛra sababu ye fo ka taa dugu an to sababu olu de b'a dɔn an t'o sababu dɔn bon an bolo u y'a sababu de fɔ a ye kan voilà donc nin de fɔra k'a fɔ ko donc à partir de 16h donc pas d'intervention o de kɛra sababu ye fo ka na dugu jɛ dugu jɛlen u sɔrɔla ka bɔ ka taa u ɲɛsin yɔrɔ ninnu ma donc bi an bɛ yɔrɔ min na ko in kɛra yɔrɔ min na ani a ma kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ yen min hakili sigilen don bi an bɛ yɔrɔ min na voilà donc o kunnafoni an bɛ se ka min d'i ma o y'o de président da magara route poisson na n'o ye ka bɔ Sevare jɛgɛ sira quoi voilà jɛgɛ sira in ka bɔ Sevare fo ka taa se Koro nin sira in na attaque min kɛra dan t'a la Bankasi kare hakɛ min minɛna ye dan t'a la a kare mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ o ye kare ni a mɔgɔw minɛ mɔgɔ 32 donc o ma ye fo an bɛ yɔrɔ min na bi u taara yɔrɔ min na a kunnafoni ma dɔn an delila ka kunnafoni an delila k'a fɔ conférence la an delila k'a fɔ fɛngɛw da cɛ ka fɔ le 25 bi an bɛ yɔrɔ min na fo bi kunnafoni ma sɔrɔ a la o kɔfɛ voilà o kɔfɛ o ye mɔgɔ wɛrɛw fana minɛ fo bi an bɛ yɔrɔ min na donc a ma ye an tɛ se k'a faamuya diɲɛ don o don nin ko in de bɛ ka ta ka ɲɛsin Baka cercle ma wa mouvement bɛ wuli donc k'a ɲɛsin a kuma ma k'a kuma fɔ autorité k'a fɔ fo ka sɛgɛn an tɛ jaabi ye a la vraiment a kɔni kɛlen k'an dabali ban fo ka taa se a dan na wa o kɔfɛ tuguni n'i y'a ye an ka sɔrɔdasi ninnu n'i y'a ye aw taara Banga cercle la aw taara de ka Banga cercle den bɛɛ lajɛlen lakana n'a ma ɲɛ
a den minnu bɛ yen ani anw minnu bɛ yan anw jɛra k'a fɔ ko vraiment aw bɛ banque civile min kɔnɔ problème tɛ yen problème bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ fɔra aw ye a k'a lajɛ a k'aw jija a k'o yɔrɔw lakana mais halisa an bɛ yɔrɔ min na bi aw dalen bɛ bankasi wa n'aw taara opération fitinin kɛ ka arasage kɛ dɔrɔn ka munumunu a bɛ segin ka na k'aw da bankasi donc olu bɛ o jadisi minnu bolila ka taa u dogo u bɛ tila ka bɔ ka na baga o dugudenw ma a bɛ komi i n'a fɔ par exemple wara bɛ dugu kɔnɔ par exemple misala la a tɛ se dugudenw ma a tɛ se mɔgɔ ma kuma ni kuma a bɛ bagan misɛnmaninw minɛ a b'o ɲimi marifatigi ka bɔ yen fɛ k'a fɔ ko n bɛ se ka a gɛn ka bɔ aw da la e ka taa wara in blessé a ka boli ka taa tu kɔnɔ i n'i ka marifa i tilala ka dugu in to k'i kɔ segin ka bɔ n'o wara seginna ka na dugu in kɔnɔ a bɛ mun kɛ n'a ye a ɲɛ dara maa o maa kan a bolo e de y'a kɛ donc olu bolo n'i y'a ye k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi nana se nin yɔrɔ la o ye mɔgɔ dɔw minɛ ka mɔgɔ dɔw faga jadisiw la i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛfɔrɔw ye dɛ dugumɔgɔw yɛrɛ de ye a ɲɛfɔ ninnu ye mais an n'u bɛɛ sigila nka an ko man d'u ye i bɛ taa sɔrɔ olu de y'an ko fɔ tiɲɛni kunbɛ de filɛ nin ye a tiɲɛni kunbɛ de filɛ mais an y'a mɛn waati dɔ la ko kan dɔw jɔra yɔrɔ ninnu na mais an ka maaw y'u ko dɔn waati min na da ko jadisiw nana u ni duguladenw farala ɲɔgɔn kan ko ka kan ti ayi non duguladenw ma fara ɲɔgɔn kan jadisi duguladenw ma deli ka fara ɲɔgɔn kan an y'o de fɔ hali n'i y'a ye k'a fɔ ko ninnu ye papier signé u y'a signé ni parce que u siralen don nin de ɲɛ parce que an ka Mali autorités dɛsɛlen don k'u lakana o de kama u ye bɛnkan sɛbɛn kɛ voilà donc ni i dun i disi da u disi la k'a fɔ ko donc vraiment an tɛ jɛn n'a ye u b'i ka dugu ci o sira nin de donc wa a ma taa k'u dan fana donc ninnu tun bɛ sigi la hɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ min f'u ye k'a fɔ ko donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u tɛ se ka mɔgɔw lakana cercle kɔnɔ u ka mɔgɔ ninnu to yen u kana taa baga ni maa ninnu ma u k'u kɔ dɔn u ka tila ka na nin kɛwale sugu kɛ donc vraiment an kɔni an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ min f'u ye o ye nin de donc ci président y'a fɔ cogo min na an tɛ nin ci lase an tɛ nin ci ɲɛsin mɔgɔ si ma a bɛ ɲɛsin an ka président de la transition de ma a ka lajɛ ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a k'a kɛ o cogo la n'u y'a ye k'a fɔ k'u tɛ se ka cercle lakana u kɔni kana jalasogo ta ni ani ni dugu min fɔra donc ni ɲɔgɔnna kana c'est-à-dire ni ɲɔgɔnna kana répéter an ka cercle kɔnɔ quoi u k'u to yen fɔlɔ kuma min na n'u ye se sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ an bɛ se ka taa nin jadisi ninnu gɛn wa an bɛ tila ka an bɛ se ka yɔrɔ in fana lakana n'u y'a ye k'a fɔ ko a danganiya nana u la donc u ka baara in kɛ n'u tɛ se dɔrɔn u ka an ka mɔgɔ ninnu k'u to yen lafiya la o de kɔni vraiment o hɛrɛ de ka bon anw ma o hɛrɛ fana de ka bon olu ma n'o tɛ a turu bɛna segin ka na da olu de kan voilà kumakan bɛ ne bolo o de ye nin ye. ok Amsa an y'a ye k'a fɔ ko yenkaw n'o ye bankasikaw ye fagali kɛra yɔrɔ min na bankasi cercle k'u bɛna ka muruti fanga ma n'a bɛ f'o ma ko désobéissance civile e yɛrɛ bolo o kan ka kɛ a nin y'a solution ya. Bon, désobéissance civile au kɛlen o kɛlɛbaliya je pense que an ka constitution de y'o fɔ. Donc ne bɛ bankasikaw bila o question ka fara bankasikaw kan wata an ka premier ministre yɛrɛ ɲininka o la ale de la ka maliyɛnw bila désobéissance civile la ne tɛ bɛrɛ dɔw la mais je pense que premier ministre bɛ se ka caman f'u ye o kɛcogo la mais ce qui est sûr ne b'a dɔn n'i ma jamana mara ka ɲɛ ni jamana kɔrɔden ninnu u tɛ k'u yɛrɛ ye Mali kɔnɔ n'i y'a mɛn Mali n'i y'a mɛn autorité n'i y'a mɛn sɔrdasi fɔlɔ sɔrdasi ye nanen don jamana lakanani de kama c'est pourquoi sɔrdasiw tɛ se ka politique kɛ c'est pourquoi syndicat tɛ sɔrdasi bolo surtout n'i ye an ka sɔrdasiw ta a ministère a tɔgɔ de ministère de la défense kuma in bɛ faamuya ministère de la défense de don défense lakana de don fɔlɔ lakana donc o kɔrɔ ko ministère in bɛ yen nɔ ka maliyɛndenw de lakana k'u lakana ka bɔ djihadistes ma k'u lakana ka bɔ terroristes ma k'u lakana ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma donc et pourtant k'a ye bankas u bɛ deli ka u ka bisi dɔ minɛ u ye mɔgɔw jeni o fana kɛra bankasi yanfan in na Segal bɔra k'a fɔ k'u ye dɔw enlever k'u minɛ ka taa n'u ye hali bi mɔgɔ t'olu yɛrɛ dɔn o tɛ fila ye o ka fara u bɛ taa fagali minnu kɛ k'u ye maa wɛrɛw minɛ ale ni attaque wɛrɛ minnu bɛ ka kɛ
bon alors que bankaskaw dun bɛ ka u ka taxes sara u b'u ka impôts sara i n'a fɔ Bamako anw b'a kɛ cogoya min na i n'a fɔ maliyɛn tɔw bɛɛ b'a kɛ cogoya min na bon Bamako y'a misaliyara activiste dɔw dalen don studio dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko verre dɔ bɛ yen nɔ lunette minnu bɛ don mɔgɔ ɲɛ na sɔrɔdasiw bolo ko hali ni su kora ko hali ni bɛ 100 kilomètres wa u y'a kilomètre da hakɛ fɔ k'o b'o ye est-ce que i ye kuma faamuya ou bien ko radar dɔ bɛ yen ni ŋaniya juguya b'i kɔnɔ dɔrɔn ko o b'o ye ni ŋaniya man ɲi u y'o bɛɛ fɔ activiste y'o fɔ ka tila ka tuguni k'a ye tuguni force spéciale n'o mun bɛ Mali la olu de super entraînés don djihadistes kama n'u tun bɛ Sofara an y'a mɛn tuguni k'olu caman nana k'olu bɛ Kati k'u ka président protéger o ma est-ce que nafa bɛna kɛ jumɛn ye o ma kɔɔri wɛrɛ tɛ yan alors que nin kɔɔri de entraînés don ka djihadistes faga ni bankaskaw bɛ ka faga ka se nin ma u ka mɔgɔw bɔra k'a fɔ association mɔgɔw u bɛ ka kiri k'u ye cri de cœur baden kɛ k'u ye conférence baden kɛ k'u tɔɔrɔla ne bolo o hukumu kɔnɔna la o force minnu bɛ yan nɔ olu de spécialisé don nin yɛrɛ la kosɛbɛ force antiterroriste de don olu bɛ mun de kɛ Kati n'u tɛ taa Bankas les communes 12 minnu bɛ yen nɔ hali n'u y'a kɛ commune 2 o commune 2 u bɛ kan kelen sigi yen yanni i k'a fɔ ko k'olu yɛrɛ i ka kuma latigɛ tɛ olu yɛrɛ dama tɛ depuis fagali fɔlɔ kɛra Bandiagara sira in na f'o ye mɔgɔw jeni Sisi président de la transition yɛrɛ ma se terrain kan nin fana kɛra a ma se terrain kan IBK n'a ka IBK y'a bɛɛ hakili b'a la attaque min kɛra Kulogo hakili b'a la IBK taara yen fo a ko ni nin fila kɛra k'a bɛ ministère Bemba Keita k'a b'a relever k'a b'a gɛn i hakili b'a la i b'a dɔn saya min kɛra nin waati in na Asimi ka temps na an yɛrɛ pays dɔgɔn a ma deli ka kɛ IBK ka waati la mais a ma deli ka kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye population civile ɲɛfɔli kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ joli n ko ne ma f'i ye n ko Jalasagu commune 5 de don 5 communes n'i ye commune 5 ta Bamakɔ kɔnɔ e b'a commune hakɛ dɔn k'a daminɛ commune 1 na fɔ commune 5 o ɲɔgɔnna de don a ka bon très bien Jalasagu de ye duguba ye a dugu maa ɲɛnama bɛɛ sara nin ma deli ka kɛ IBK tan a ma deli ka kɛ Jalasagu ka mɔgɔ 10 faga IBK kile a ma deli ka kɛ mais et puis ni bɛɛ la président de la transition a ma wuli ka taa a yɛrɛ ka taa sur le terrain o de ma kɛ a bɛ ministre de bila ka taa c'est pourquoi i ka kuma la o de kama de ko ne ka kuma tɛ adressé Choguel la a tɛ adressé ministre de la défense la ni le ministre de la sécurité mais au président de la transition en tant qu'officier supérieur mun de b'a bali ka taa pays dɔgɔn ou bien pays dɔgɔn o tɛ Mali dɔ ye ou bien fɛn sugu jumɛn de don an bɛ fɛ k'o de dɔn ou bien ni ale tɛ an ka président in fana a ka bɔ ka fɔ an ɲɛna. Nous avec les cadres c'est ce qu'on a demandé. Parti politique. Voilà, allez pour ka kuma appuyer au sein du cadre c'est ce que le cadre a demandé. Vous savez on bɛ cadre kɔnɔna la en tant que jigiya kura donc an y'a demandé ni fagali modèle kɛra président ye mun fɔ IBK n'a ka IBK y'a bɛɛ ni fagali modèle kɔni a taara ka dusuma kasi da Asimi ka bɔ Kati confort kɔnɔ force spéciale le don k'a ye san 10 damadɔni de kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la donc an b'a deli a ka taa sen jɔ o la k'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko malidenw bɛɛ bɛ nin u kɔ wa n'a bɛ se ka mesure kura min ta pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ a k'o mesure ta n b'a fɛ k'o de fara président ka kuma kan. Président an bɛ continuer ni kuma ye continuer n'a ye. I m'a faamu o de kama ne ka kuma na ne m'a f'i ye n ko ne ka kuma ti adressé Choguel la a tɛ adressé ministre de la défense la ni le ministre de la sécurité n bɛ k'a fɔ kun dɔ de kama ni acte illégaux bɛ ka kɛ i y'a faamu mɔgɔw bɛ ka faga mɔgɔw bɛ ka jeni président de la transition depuis a sigira a ma deli ka taa kɛnɛ kan mais an bɛ fɛ k'a ɲininka de n'a y'a sɔrɔ ni ale ti Bankasikaw ka président tɛ ou bien ni Bandiagara région ka président tɛ an bɛ fɛ k'a ɲininka o de la. Mais cogoya jumɛn na en tant que président de la transition ni mɔgɔ caman de sara k'o faga maninfin mɔgɔ joli joli ka dugu ci mais e bɛ ministre de bila ka taa en tant que président de la transition hali a yɛrɛ ma taa terrain kan IBK n'a ka IBK y'a bɛɛ a taara non seulement il a été sur le terrain mais pourquoi ale tɛ taa hali o ka se k'o kɛ o
Ogosogu Ibika Taranibela. Ibika Taranibela. Atra Kulugo Atra Ogosogu. 2 reprises Kata Banga Sergila. Ah ok. Mais acti ni ko numbiga ki abi ministre de Blagata arrêtita. Donc aba fait kata quoi. Akata ke ou bien ante malden do. Ou bien arrêta nga président. Non obé mais donc na tara ola o biseka bangé mundela. Erebo. Oula Bangaskaw ba don tiere la. Hal ni setu ye ou sécuriser vraiment hakli boula vraiment. Mais ça veut dire que parce que avec la fin ça veut dire que comme il y a comment la désobéissance civile euro ça veut dire que Alex ka ira bankas de una ere ka foko ko ere malien mais ibaroke feno be no ko uko embargo nale ko malien be ki chesidi ko malien ko bolu nyogoma ko malien ko mu ko ali malien ka toro munyo toro ko na la fembe bala ali ni atagi mbala parce que wayi daka fo moyen ubna moyen chaman tigana pour que nga se ka baraki est-ce que kuma famia uko ko malien ko ke malien dum be ko kubi aw ko kubi aw deme donc le minimum ni c'était aouye pour sécuriser le minimum il faut être à leur côté aïta quoi compétition le mot m'échappe là aïta quoi doucement kassa voilà doucement kassa yirou là c'est le minimum ou bien c'est tout ce qu'il demande en réalité uboko de nyini uboko de sima kuye ukasegata kata Kaira ka faut c'est des temps voilà et puis même si ou quoi c'est qu'à faire faire un modèle beke faire le non c'est extraordinaire ne peut comment il faut comment ben mais que la sigi comment il faut tourner mo ko faire nos famille na mbora kambe kuma nous me ka kuma bi ça veut dire que bajanga ka ne ti banka sky torom men ko ala de bado ou somo de B c'est sûr somo de B mo kemen don ti sega ça mo bu ti sega enlever ko i somo dotala dem sen tiri dotala i cousin dotala balma proche dotala bo liya ta ka jatel ni wati ngona ni transition kon la ni attaque munu kera ni fagali munu kera ni embargo munu kera ni enlèvement munu kera a chara di iba mede ko embargo kera iba mede enlèvement kera iba mede mogo jinna ni kono iba mede ni dugu attaquera folo ni mun tan fe ni bora ubna kuma wera fo yana mun ti tiye kuma ina fo kuma me ina fo ko anselu no dien bela ina fo bashi fo iti bankas kawla bashi fo iti menaka kawla bashi fo iti mopti kawla o kuma dun ti tiye ni mu mogo kuma na ibara ka fo tiere la nunu ni degunendo mais buka ta kuma wera de fo réseau sans fait donc li e bora ka fo tiere la concrètement sur le terrain ça ne va pas ou bibla est là kuma la sunana doron kuma la sunera mina exemple fitin doron dima ame kalo jumena mois de juin le 20 juin attaque dokera minaka le 19 juin Badangara attaque Dokera. Le 14 juin, Ségué, d'où d'abord pour Ségué, ou Djini. Mais ni vous Ségué, Banca Cercle de avec Bangas de ah oui, ou Djini. Il a Ségué info. Le 14 juin encore, oui, Citerni Flag Djini, Djema Serala. Le 13 juin, Chobo, Fedabi Badangara, ou Badangara enfin faire. Outara Yendoud fait Djini. Le 12 juin, Minaka Bugundobe, ou chef de village, Youfa. Le 11 juin, attaque Rassan, de Boro Kalama. Le 11 juin, attaque Kuchala, de Boro Kalama. Le 11 juin, attaque Tiger Sen, de Boro Kalama. Le 10 juin, Jara Transport Cardo attaquera. Le 8 juin, Nyondo, au fait de Bakassi, à fin de fait, où Nyondo attaqué. Le 8 juin, le 6 juin, fait ma délégation, histoire là, depuis Manina Malia, où Mopti Villiere, à Colonna, attaqué, à Poliso. Mon petit ville police attaquera. Il y a un gouverneur, colonel, général de loi, colonel. C'est un colonel, Abbas. À boire, à quoi mon petit m'a attaqué, qu'au tir de sommation, c'est-à-dire tir l'angolo de Kara sans fait. Sans fait. Pour le souk à Sénéga Bora, gouverneur qui doit être présent, pouvoir exécutif comme non a blanc, qui de aller de beau représenter. Pour le souk à Sénéga Bora, gouverneur, il y a comment faut tienter. On attaquera dit. Faut que la vidéo que pour ce mobile, ma foi, qui s'est là.
donc nous bora en bas les réseaux sans faire que ça va qu'on baignena follow à continuer le chouamna à nyana borati alors que concrètement sur le terrain nous juin dans l'état fié juin bétere il y a dans le 6 juin là canal le 20 juin ouais né amzaso né mou menklo là né mou yefele oui nta bedole ouais né mou pire encore rapport bora Nations Unies ka rapport bora ko folo centre la ko 27% ɲɔgɔnna de kun bɛ Mali kun ka fanga kun bɛ boli territoire yɔrɔ min kan kɛmɛ o kɛmɛ 27 ko fɔlɔ kan kun b'o la mais transition kɔnɔna la sisan nɔ dɔ bɔra o 27 yɛrɛ la ko sisan k'an bɛ 21 na ko dɔ bɔra o la ko dɔ bɔra o la k'an bɛ 21 na l'armée monte en puissance o ma fɔ kan fama bɛ ka fiye sa olu tɛ dɔwɛrɛ ɲinina nasɔngɔ ɲininaw ko sa a f'u ye o mɔgɔ minnu bɛ k'o kuma fɔ k'u ka taa baara kɛ u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ u ka taa baara kɛ u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ a f'u ye mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko a dɔn tan radar donna tan kiriti karata Choguel y'a dɔn tan Modibo o ko ninnu to yen a f'u ye k'u ka baara sɛbɛlama kɛ u ka nin ko ninnu to yen ko sɛbɛlama jamana b'i mara kuma sɛbɛ ani hɔrɔnya dalakan de la bi b'a fɔ ko cu sini b'a fɔ ko ca jamana t'i mara ten n'i y'o ye mɔgɔ la jamana marala tɛ du marala tɛ i y'a faamu a f'u ye mɔgɔ minnu bɛ ka kuma façon ninnu fɔ k'u ka taa baara kɛ a faamuyana Musa Darame n'ale ye secrétaire général ye aw ka muruti fanga ma a ko bɛ cogo di aw ka yɔrɔw na hakilina nana cogo di an y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛna désobéissance civile kɛ oui Ntoma c'est normal depuis ni djihadiste kɛlɛ donna Banga cercle la Banga si ma deli ka ni désobéissance civile Banga si ma deli ka ni organiser donc trop c'est trop an y'o de fɔ depuis ni ko in daminɛna Banga si tiɲɛni min kɛra a ma kɛ cercle foyi la Mali kɔnɔna na an ka mɔgɔw de bɛ ka enlever an ka dugu ka bɔ Bamako ka taa se Bankasi donc an ka mɔgɔw bɛ u ka trajet kelen min bɛ tronçon kelen min bɛ kuma o kuma i b'a ye mobili dɔw bɛ jɛni kuma o kuma mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bɛ faga kuma o kuma an ka kari fila kari saba de bɛ attaquer ka taa n'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka musow jigi ka taa ni cɛw ye ka musow jigin ka taa ni cɛw voilà donc ne y'a f'i ye cogo min na a siɲɛ fɔlɔ la mɔgɔ 32 min taara donc o ma ye a siɲɛ fila an y'o kuma fɔ k'a fɔ fo maire finalement o kɔfɛ tuguni ni mɔgɔ kelen minnu bɛ u yalala Banga cercle kɔnɔna na n'o ye u kɛlen ka yɔrɔ minnu minɛ k'a fɔ ko donc ko tiɲɛ yɛrɛ la u ka jama dɔgɔyalen don il faut que jeune ka d'u ma parce que o y'a sɔrɔ commune 9 min kɛlen don ka u ka mara bolilen don yɔrɔ minnu na n'o ye terroriste ninnu ye président y'a fɔ cogo min na donc o cercle o commune damadɔ la u munumuna k'a fɔ donc k'u ka mɔgɔ damadɔ d'u ma n'o ye famille o famille mɔgɔ fila ka d'u ma u k'u ka cɛdenw di voilà cɛden fila ka bɔ u ka fara o jihadiste ninnu kan walasa Mali faamaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc kuma min na nin kuma fɔra an yɛrɛ bɔra an tilala ka communiquéw kɛ ka e yɛrɛ taara an ye interview kɛ e fɛ ka a kunnafoniw cari o don de musow sɔrɔla ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ye marché kɛ an ka lajɛ sa ni Mali autorités n'o mago bɛ an na walima n'o mago tɛ anw na an ka cɛdenw minnu minɛna sira la kari la olu ma bila siɲɛ 1 siɲɛ 2 fo bi an bɛ yɔrɔ min na u bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn donc bi fana u bɛ ka wuli tuguni an ka cercle kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔw recruter tiɲɛ na trop c'est trop muso sɔrɔla ka wuli ka marché organiser ka marché kɛ o kɛra ka nisɔngoya taama kɛ wala ka nisɔngoya taama kɛ bi n'i y'a ye k'a fɔ k'an ka mɔgɔw bɛna désobéissance civile n'o b'o kɛ ka muruti fanga ma wala ka muruti fanga ma tiɲɛna tiɲɛni min kɛra a fanga bonyana kojugu Banga si tiɲɛna ni tiɲɛni kɛra an ka dugu de la an ka cercle de la an ma deli ka ni fagali sugu yɛrɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi ni fagali min kɛra an ma deli ka ni il faut que c'est normal cercle denw ka wuli u k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna faamaw u k'a jira anw na n'a y'a sɔrɔ an bɛ
an ye maliden dɔ ye président ka yira anw na n'anw tɛ maliden dɔ ye fana donc a ka yira anw na kuma tɛ an ma min fɔ mais an ɲɛ tɛ kɛwale de la ni ye kɛwale min bɛ anw nimisi wasa donc n hakili la ni désobéissance civile ye kun ye o dɔ ye nin ye quoi. a daminɛna ka ban ou bien aw bɛ ka waati. oui a daminɛna bi yɛrɛ de le 20 donc ko fo nouvel ordre. waati t'a la voilà an kɔni waati t'a la donc a daminɛna bi. ok fo waati t'a la quoi. voilà waati t'a la. Amza Besu ayiwa i ye nin mɛn ko jadisuw nana ka na sariya sigi u ka yɔrɔw la ko bɛɛ ka bɔ ni cɛden 2 ye walasa olu bɛ se ka fara u ka cɛdenw kan cogo min na ka kɛlɛ kɛ ani ayiwa o fana t'a dan ye u bɛ tali kɛ degun b'u kan fana u bɛ tila tuguni ni gɛlɛya in kɔnɔna na k'a f'u ɲɛ k'u ka nisɔngɔw fana sara baganko ni fɛnw b'a la butigiw fana caman karila i y'a faamuya la k'u ka maaba caman bɛ yen k'olu fana fagala a sen fɛ e bɛ se ka mun de fɔ nin e yɛrɛ bolo ni kun bɛ se ka kunbɛn e yɛrɛ y'a kuma fɔ k'a fɔ k'an ka cɛdenw ma ca foyi ne ni kuma fɔ ka caya e ni ne kuma kɛ ka caya awɔ ni kun bɛ se ka kunbɛn parce que ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ wuli kɛra a cayara i y'a jira k'a fɔ k'an ka cɛdenw fana ma ca olu ka bon maliyɛnw ka ca i b'a dɔn n'i ko k'i bɛ kuma in fɔ k'a nugu k'a nɔgɔya i ye fili kuma kɛ i ye nkalon kuma kɛ ni mɔgɔ fɛn fɛn ko a bɛ se ka ko in ban a nɔngɔnni na ou bien ni de y'a fɛɛrɛ a ye nin kɛ tan a bɛ ban a nɔngɔnni na i ye fili kuma kɛ ou bien i ye nɛgɛnni kan kɛ ou bien i ye sogɛli kɛ sogɛli o ye propagande kɛ i bolo k'an ka mɔrɔkɔrɔ ɲɛmaa bɛ ka propagande de non propagande de don ok sisan moi je pense que a solution mɔgɔ bɛ tilen k'a fɔ réseau sanfɛ a caman an yɛrɛ bɛ caman dɔn a la o ye jumɛn ye a kɛlɛ ma nɔgɔn donc c'est vrai kɛlɛ kɔni a facteur X a tɛ taa mun kɔ fiyewu o ye nafolo ye a tɛ taa min kɔ fiyewu o ye nafolo ye mais ni nafolo sɔrɔ ni cɛdenw ma bɔ dun ni nafolo sɔrɔ cɛdenw bɛ sɔrɔ mais n ko concours de bɛ ka kɛ o n bɛ k'o de f'i ɲɛna ni nafolo sɔrɔla toi tu penses que e bɛ concours ko kuma na concours tɛmɛna cogo min na o tuma e tɛ Mali kɔnɔ n bɛ Mali kɔnɔ mais comme cɛdenw tali dɔw y'a jira k'a fɔ k'u ka baara u ka maa ta yɛrɛ de sisan ka maa ta concours minnu kɛra sisan problème b'o ko la e t'o dɔn an b'o ko dɔn problème bɛ concours bɛɛ la Mali concours bɛɛ problème b'a la problème b'a bɛɛ la c'est que sûr ni nafolo sɔrɔla ni anw bɔra de 20 000 hommes ka taa 50 000 hommes ou bien 100 000 hommes vu que gɛlɛya b'an da la sisan e bolo ni mɔgɔ hakɛ fagara e bolo k'olu bɛ sa yan ni cɛden tun ka ca kosɛbɛ ni cɛden ka ca an bɛ 20 000 la maa 20,000 maa 20,000 an ka taa maa 100,000 na multiplié par 5 i ye kuma faamuya e fɛ nin kun bɛ kɛ yen nɔ banque civile force bɛ yen nɔ attaque ninnu ma d'a la n'a bɛ kɛ ville in kɔnɔna la ni u taara o force o kan modèle sigi ni commune bɛɛ la ne ka kuma min f'i ɲɛna olu armés don u équipés don hali n'u nana attaque kɛ u bɛ se ka mɔgɔ 1 ni 2 faga mais k'a fɔ k'a bɛna se mɔgɔ 100 ka a jate daminɛ fo 100 la 100 200 150 la ma d'a la n'o bɛ kɛ i m'a faamuya bon o dun fana tɛ se ka kɛ ni moyen t'i bolo ni ye Mali armée ta an ka 25% an ka nafolo a 25% o de bɛ taa Mali armée la kɛmɛ sara dɔ 25 de bɛ taa la ni éducation bɔra yen ni ma fili armée de bɛ donc wariba de bɛ ka don armée la an ka wariba don parce que fantan jamana na wariba don mais n'i y'a jateminɛ nin tɛ wari foyi ye est-ce que i ye kuma faamuya donc moi je pense que misaliya la dɔrɔn opération Barkhane ka existence kɔnɔna la a ka baaraw kɔnɔna la a ye san damadɔni mun kɛ a bɛ taa de 4 milliards à 6 milliards d'euros i ye kuma faamuya bon n'i ye an ka budget ta c'est 2600 milliards n'i ye Barkhane ka budget a ye mun don fɛn dɔrɔn na n'i y'a calculer a bɛ bɛn fo à peu près 3000 milliards ma donc o yɛrɛ ka ca ni Mali budget bɛɛ miliyari 300 u ye mun don Barkhane na donc o ka ca ni Mali budget bɛɛ n ka tɛ armée dɔrɔn ma dɛ i bɛ Mali budget bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a musaka a ka ca n'o ye ni 5000 hommes dɔrɔn pour te dire que an mago bɛ nafolo de la kojugu pour que an ka se ka nin kɛlɛ in kɛ an mago bɛ nafolo la armement yɔrɔ dɔrɔn tɛ a ka dan i b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ don hali djihadistes ninnu cɛ la chômage b'u bila a la barantanya b'u bila a la ani gɛlɛya injustice b'u bila a la
kalanbaliya b'o bila la réseau yɛrɛ tɛ yen réseau kuranbaliya kuransɔrɔbaliya o bɛɛ b'u bila la est-ce que kuma faamuya mais ni nin bɛɛ o de kama i bɛ nin guerre modèle ye n'u b'a wele ko guerre asymétrique i b'a ye jamana minnu na ka caya généralement fantan jamanaw de don ni Afghanistan tɛ dɛ i b'a mɛn Mali Burkina awɔ i bɛ nin guerre ninnu ye nin ye ne mais i bɛ pays développé ta tu vas prendre les 10 pays développés i b'u ta États-Unis Chine Japon Allemagne France Angleterre Italie etc. i tɛ nin guerre ninnu ye i b'a dɔn dɔw de tɛ ni o de kama n bɛ ka fantanya yɔrɔ fɛnɛ f'i ye ni e ka musaka e tɛ i dala musaka sɔrɔ fantan ka fɛn bɛɛ ye kɛlɛ ye dɛ. An bɛ se temps bɛrɛ t'an bolo kɛnɛmamɔgɔw an bɛ fɛɛrɛ tigɛ n'a sɔrɔ ɲininkali b'u la k'a tengu an ka maa welew la ka sanga ni nin ko min kɛra Bajangarikaw fɛ ayiwa hakilinaw fana ka se ka fɔ ka ɲininkali tengu an ka maa wele na maa minnu b'a fɛ ka don nɛgɛjuru sira fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ an b'an ka jɛmukan kɛnɛ de kan n'o ye faso kɔnɔkow ye ayiwa bi ta ɲɛsinnen don lahala mun kɛra Bankasi mara la ayiwa an bɛ Ala deli Ala ka lahara sɔn suma an n'u bɛɛ lajɛlen donc maa minnu b'a fɛ ka don 20 94 72 20 94 72 mugan 80 14 72 mugan 80 14 72 donc maa minnu b'a fɛ ka don donc an bɛna Abdala Togo fanfɛla la yanni mɔgɔw ka don nɛgɛjuru sira fɛ Abdala Togo e bɛ se ka mun de fɔ an ye ko cɛdenw bɛ ka taa aw ka yɔrɔw la donc ayiwa o kow dun bɛ cogo di an y'a ye k'a fɔ ko maa minnu kun dira k'olu bolila an y'o mɛn kibaruyaw dɔw fɛ maa jumɛn ko dɔw kun ye commencera ka maaw di jadisiw nana ko dɔw o dɔw bɛ yen k'u ka maa 2 di k'o fara u ka cɛdenw kan an y'a mɛn k'a fɔ maa minnu dira k'olu bolila dɔw bolila maa minnu kun dira k'u ka taa fara u kan n bɛ se ka min f'i ye o yɔrɔ la o ɲininkali hali bi o bɛ tengu an ka ɲɛmɔgɔw de la i y'a faamu parce que ko yɛrɛ base a base an ka président de ye ne tɛ maa si accusé n'i y'a ye o ko yɛrɛ bɛ ka kɛ insécurité de tɛ yen ni insécurité bɛ yen o kuma yɛrɛ bɛ fɔ kuma tɛ ka kɛ wa voilà la question olu bɛ tile l'armée monte en puissance Wagner Jacques Boyer mais i jɔ sa a bɛ ka nin kuma ninnu bɛɛ fɔ en tant qu'officier supérieur maanifinw de bɛ taa faga fu des milliers de personnes mais minnu bɛ ka kuma fɔ olu bɛ min Aradar taara min o bɛ Russie tɛ yan où est la Russie? ɲininkali gɛlɛn problème tɛ maa si ye koyi an tɛ maa si accusé nin ko la c'est le président de la transition le colonel Assimi Goïta a tɛ maa si jalaki an tɛ maa si jalaki et puis min ɲininen b'a fɛ a ka déplacer ka taa cercle kɔnɔ mɔgɔ minnu fatura a ka taa sur le terrain ka taa ɲɛdaw kan o de ka d'an ye pour que an ka dɔn k'a fɔ ko kɔngɔ ye maliyɛn den dɔ ye ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la i tɔgɔ ni jamu arajo ma bɔ i la dɔɔni allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min an tɔgɔ ye awɔ an tɛ faso baara la awa e yɛrɛ ni ce i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min question min kɔni bɛ ne bolo na vraiment ne kɔni ma se ka nin ko ne yɛrɛ ne ma ne yɛrɛ hakili ma quoi a bonyana e hakili ma wallahi a bonyana ne hakili ma k'a sabu kɛ mun ye kelen mun bɛ se ka taa nin ko a la tiɲɛ yɛrɛ solution ma foyi ma se ka sɔrɔ aw bonyana ma se k'a sabu kɛ mun ye k'a sabu kɛ mun ye k'a sabu kɛ min c'est à dire n'a fɔra ko an ka c'est à dire dugu kelen mun bɛ ka taa minɛ k'a fɔ dungo ko aradari dɔw bɛ yen hali ni miseli mana bi u bɛ ye bɔn fɛn dɔw fɛn dɔ ye k'a fɔ ko tigi tɛ se ka taa minɛ cogo dɔ la hali an ka n'a tun sera la an ka ambiance sera ka wuli ka taa fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ kan an tɛna faamu dɔɔnin mɛ ka taa dugu kelen bombarder ka mɔgɔw ka dugu ci to a la vraiment ne ma se k'o yɔrɔnin faamu ne ma se k'o faamu quoi o yɔrɔ faamu quoi o kɔni maa caman b'o kɛ u yɛrɛ ɲininka o la
Voilà, ne ma se voilà o woro le buana ne hatima pa parce que ame munye ali pamu pe po c'est-à-dire bon ka poko ni on a pris la créance anga mali kono bi karma buana hatima woro la question de venir pour ne ma se pas ma caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la parce que k'a fɔra ko avion na bon u bɛ se ka wuli ka taa attaquer aradaw fana bɛ maaw natɔla ye. Voilà, maintenant il reçu comme ça pour dire que c'est moi qui dois récupérer information de Dieu ça c'est faut que tu que ça maintenant. Anya fana ko drone fana nana. Ko drone fana b'a la quoi. K'olu fana bɛ se ka bombardement. Bon, c'est ni koni après ka bon hakilima ka bon hakilima on ma se ka fɔ. Non, ɲininkali t'i bolo k'a tengu an ka maa wololenw la dɔw bɛ yan min bɛ ye banjagarakaw ye. Bon, kana ko ɲininkali gɛrɛsɛ ne bolo ne kɔni b'u kɔni bɛ ka kuma fɔ kɔni a bɛɛ ye tiɲɛ de ye. A tɛ se ka tɛmɛ nin kan quoi. A bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ de walayi an b'u fo quoi. An kɔni bɛ min b'an bolo an bɛ se ka dugawu k'u ye minnu tola nin non ala ka u dayɔrɔ suma. Amin. Ala ka yafa k'u ma. Amin. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Amin. Ala ka dugawu minɛ. K'an wele ka bɔ min? I tɔgɔ ni jamu? Bon, ne tɔgɔ Yakuba. Kalabankura. Kalabankura k'an bɛ Kalabankurakaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati ni n ce ka weleli la ayiwa maa minnu b'a fɛ ka don walasa ka se ka kuma an ka jɛmukan in na 20 80 14 72 k'i hakilinata di o fana ye fasojɔ kumaw ye hakilinaw ka ca jamana ka jɔ 20 80 14 72 ni maa minnu b'a fɛ ka don ayiwa nin ka fɔlen kɔfɛ Segal e bɛ se ka mun de fɔ teliya la a ka kuma a bɔra k'a ka kuma sɔnji k'ale yɛrɛ ma se k'o de faamu maramafɛn minnu nana ko nin ko bɛ ka se ka kɛ avion ma se ka wuli ka taa maa ninnu susu radar fana m'u natɔla ye k'a ma se k'o faamu. Oui, c'est vrai a ye min fɔ tiɲɛ don hali ne yɛrɛ tɛ se k'o faamuya n'i ko i b'a ye fɛn min ye u ka radar ko in a kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ bila yɛlɛ la ko hali ni marifa delila ka da i disi la ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la i bɛ hakɛ to ayiwa an su a taara. Donc ko ni marifa delila ka da i disi la ka tɛmɛ ko radar b'o yira hali ni miseli binna Mali fan 14 bila yɔrɔ o yɔrɔ ko radar b'o yira c'est-à-dire ni kɛwale nin b'a yira anw na k'a fɔ ko kuma min bɛ yen maja kumaw don kuma minnu bɛ ka fɔ donc walasa an k'an ka kow kɛ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ an kɛlen ka mɔgɔw ɲɛsiri donc ne bɛ kuma in faamuya ka bila o minɛn de kɔnɔ. Kuma o kuma bɛ fɔ l'armée monte en puissance ni dira anw ma ni b'an bolo tiɲɛ na an kɔni m'o ye an bangasikaw an m'o ye ni kuma y'an bolo kuma don k'u yɛrɛ jɛya mɔgɔw ye k'u yɛrɛ ko jɛya mɔgɔw ye a banna maja kumaw don maja kumaw de don Amsa bɛ se ka mun de fɔ kuma min fara ka fɛn kan k'u yɛrɛ jɛya mɔgɔw ye dɔrɔn tɛ dɛ k'u yɛrɛ protéger k'u yɛrɛ lakana quoi k'u yɛrɛ lakana k'u sinsin parce que ka sabu kɛ mun ye ka sabu kɛ u ye bras de fer dɔ de kɛ u ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ donc a ŋunuŋunukan bɛ yen k'u ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na ko CEDEAO ye mun kɛ Gambie la ka forcew bila ka taa ko CEDEAO bɛ sɔn ka o sanction ta Mali kama k'a ka forcew bila ka na donc ko avion dɔw bɛ don kan t'an ka dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la i bɛ hakɛ to an su k'an wele ka bɔ min allo an su wa tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne yɛrɛ dɔrɔn allo nɛgɛjuru sira ma ye ni san nana don mun na a tɛ sɔn kosɛbɛ ouais continue. Voilà, je disais que donc o ŋunuŋunukanw tun bɛ yen donc an bɛ bali mun na ko radar nana donc en réalité an b'o kɛ an bɛ guerre mun na u bɛna mɔgɔ min bɛna moto de la ka na mɔgɔw faga aw taa radar san dans toute l'histoire i m'a mɛn Mali la. dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an su wa i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ko jumɛn Togo ok i Togo k'an bɛ Kalabankaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na kuma jumɛn b'i fɛ allo oui an tulo b'i la i ka radio ma bɔ dɔɔnin o ka faransi wele o ka faransi wele tile kelen o ka na an sécurité quoi ka jɔn wele o ka faransi wele tile kelen o ka na an sécurité ka faransi wele France munna an faransi de an jugu
Ah mais français kumbe écoute mais français kumbe kunga dugu te ka tia mais tu vois maintenant français kumbe ire kolongo ye sobane dai ye jura ye yoro caman kɛra ayiwa ansongo mara fana la français be attaque kɛra e bolo ya fura ya mais tu vois maintenant mais ne ni mini fe iba ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ de bɛ ka na mɛn Bangas yɔrɔ jumɛn n'a fɔra ko aw tɛ fanga ɲini ba bɛ kɛ n'an bɛ se ka taa fo dugusɛjɛ 9h o bɛ kɛ cogo di o ye ɲininkali kɛ Faransi ka na ayiwa i ka kuma faamuyara i ce Togo i ce président i bɛ yɛlɛ la nin na dɛ ouais moi c'est Togo moi je suis Togo ko Faransi ka na a ye Faransi gɛn ko Faransi ka sɛgɛn Mali militaire obligé à Faransi gɛn ça veut dire que ale ko Faransi ka na voilà la question dɔ bɛ nɛgɛjuru sara k'an wele ka bɔ min Musabugu i tɔgɔ ni jamu Fofana k'an bɛ Fofana Musabugukaw bɛɛ fɔ i fo Fofana kuma jumɛn b'i fɛ ne min bɛ kuma i ka kuma ni dilanli ye i kana kuma ni tiɲɛni Faransi tiɲɛni min kɛra Faransi bolo yan min bɔ Faransi kan na an bɛ se ka fɔ a bɛ se ka bɔ yan ka taa Faransi kɔ baasi t'o la i y'a faamuya a faamuyara ne kɛnɛ mɔgɔw bolo min t'anw ta ye ne tiɲɛni kɛra a b'a dan ni hakili ye a ma fɔ gouvernement tɛ jalaki gouvernement bɛ jalaki a bɛ jalaki ni mun ka négligence u ka farati quoi u ka farati ni maralamɔgɔw ka dindu ni ko ma se ne y'a mɛn mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min o ye Toluba Isufu Toluba a ko aw sigilen don aw y'a labɛn ni aw jɔlen don ni aw sigilen don wuli k'aw jɔ n'aw jɔlen don aw y'a teliya o ninnu bɛ labɛn dɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye u ka lajɛ u bɛ lajɛ minnu kɛ ka sɔrɔ ka tiɲɛni minnu kɛ o y'u sigi ko n'o kɛra k'a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ Toluba y'a fɔ a y'a communiqué ten a dɔw yɛrɛ da wa ko Toluba n'a mɛn kuma kura jumɛn k'a mana ni kuma kura ye dɛ a bɛ k'i fara jamana ɲɛmɔgɔw de la an ka faamaw ko ni mɔgɔ min kɛnɛkɛla i ko k'i signalé Toluba ko u kana olu bɛ mɔgɔ minnu dugu yɔrɔw dɔn u b'u da yɔrɔw dɔn balimakɛ nin wɛrɛ bɛ gouvernement a ka donsow ta ka bila u ɲɛ kɔnɔ n ko sɔn k'o kɛ o bɛ se ka kɛ donso kelen ninnu ni sokɛli sigira mun tɛ ko bali ko sira di donso ma o ka bila armée ɲɛfɛ pourquoi Mali b'o yɔrɔ la kɛ voilà gouvernement bɛ jalaki yɔrɔ de la o parce que i mana kɛ sɔrɔsi n'i tɛ kungo dɔn i ka sɔrɔsi a ma dafa dɛ an dun b'a dɔn donso bɛ kungo dɔn a bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ bɛ kungo kɔnɔ a bɛ dogo yɔrɔ dɔn a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ tɛmɛ sira dɔn o b'u bila k'u kɔ kan jamana ko la voilà nin ye ne ka kuma ye. i ce i Fofana ko an bɛ Musabugukaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na i ce i ka laseliw la ayiwa nin waati in na an bɛ nɛgɛjuru sira an b'a jɔ sanga 3 de b'an bolo donc an b'o kɛ kumacɛ kuncɛ ani foli ni kumacɛ kuncɛ ayiwa Amza bɛ so an b'a daminɛ ne ye Amza i bɛ se ka mun de faamu na dɔw ko Faransi ka na dɔw ko non ko Faransi bɛ yan waati min na ko tiɲɛni fanga bonya na ko ka a kow jateminɛ nka k'ale bɛ se ka min fɔ ko autorité de la transition k'u ka négligence de don n'o ye ma kow ta ba la u lasomina siɲɛ caman Toluba fana y'a kɛ i n'a fɔ ninnu fana y'a kɛ cogo min na donc maintenant hali maire ye maire don n y'o fana ka kuma mɛn a ko fana ale fana laseli kɛ ka ca yala i bɛ se ka mun de fɔ Musa Faransi tɛ se ninnu na koyi États-Unis tɛ s'u la Mali tɛ s'u la ni an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan
extérieur intérieur an bɛɛ ka ŋaniya ɲuman bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ninnu na ten de parce que o de an bɛ tilen o de fɔ ko guerre conventionnelle tɛ donc ka na ni faransi ye o ye faux débat de k'a fɔ ko faransi de nɔ don faransi moi je pense que o ye faux débat de o ye kuma caman de ye o ye kuma caman de nafa yɛrɛ tɛ o kuma ninnu na est ce que i ye kuma faamuya faransi de y'a fɔ Segal ka kuma la faransi de y'a fɔ an ka militaire ko à partir de 16h ko kana taa Jalasogo wa faransi de ko 9h tɛ k'u tɛ bɔ u ka kan kɔnɔ ko ka taa Jalasago wa non arrêtons faransi man ɲi an b'o dɔn faransi t'anw ka hɛrɛ fɛ koyi an b'o dɔn wa an yɛrɛ tɛ faransi fɛ koyi anw bɛɛ bɛ jɔrɔ n'an yɛrɛ de ye dugu jamana bɛɛ bɛ jɔrɔ n'an yɛrɛ de ye donc sisan mɔgɔ minnu b'anw ɲɛma olu de b'an ka action politique conduit donc an b'an ɲɛ jɔ olu de la sanga kelen de b'an bolo dɛ Hamza kuma laban na n b'i fo i ka invitation na ka Énergie FM mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka ko débatteurs fo ka Tasi Bilakɛ Bankasikaw ye hali bi k'an yɛrɛ ka mouvement mɔgɔw fo n'o ye Jigiya Kura mɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye ICAP mɔgɔ fɛnɛ n bɛ ICAP sympathisant bɛɛ lajɛlen fo. Ok Hamza an yɛrɛ b'i fo i ka danaya la n y'a wele i nana Segal rapidement sanga bɛɛ t'an bolo bilen. Voilà donc kuma laban na n tɔma an b'i fo kosɛbɛ halisa i ka jijali la an bɛ dugawu kɛ minnu fatura Ala ka hinɛw la Ala ka yafa kuma Ala ka dayɔrɔ sumaya ani Ala ka sabali di u ka sanga sera ayiwa président rapidement a dafara pas de problème comme bɛ maliyɛn bɛɛ fo ne ka message laban o ye bi adressé président de la transition na sira cogo min na n b'a kuncɛ n'u ye ko bankasikaw bɛ fɛ k'a ye bankasi cercle la i y'a faamu ne ka message laban o de y'o ye n bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ Ala ka hinɛ minnu sara Ala ka hinɛ ami maliyɛnw an bɛ se k'a fɔ nin waati in na kulu sera cɛncɛ ma temps bɛrɛ t'a bolo aw denkɛ n'a balimakɛ Musa Konate o de tun bɛ ka kɛnɛ ɲɛnamaya fo ka taa se hakaja an ka technicien warabaw la n'o bɛ tali kɛ Sumayila Kulibali ale tun bɛ ka bɔlɔlɔ sira matarafa waasa aw ka se ka an ye jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan fan dɔ in na nɛgɛ dajuru Abubakar Gindo ayiwa Musa Jara y'a bila Abubakar Gindo fana nani sigi ayiwa radio bara in de an bɛ se ka min fɔ ɲɛna an tɛ aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam.